This is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilungos nun kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilungos nun nyatong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilungos nun. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto, bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahean gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kanya adto, mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongos nun. Sanglit sawa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhoan og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tungaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon, inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud na usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsigi og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. Atol sab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Barangay Liberty, ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Hilongos,
kun hisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit, gikan sa utlanan niini sa barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 ka kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa barangay Proteksyon, ingon man sa barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa barangay Proteksyon ug sa barangay Tihiro. Ug sa maong mga katuigan, mausab ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamas-tamason nga makamot sa mga banyagang hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matod pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay ug gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangan nga Liberty kun kagawasan. Ang barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugon, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan, ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkub, sityo Kugon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa Hilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa Barangay Pulta o sa Barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabag-an sa mga lumulupyo sa Barangay Liberty. Niasab dinhi sa Barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa diki nga maoy nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa ting-uwan. Ang Barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulache. Si Mayor Emiliano Milgaso umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga grand old man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga leader sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Ilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 og nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon.
pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Ilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan og natapos atol sa pagpangalagad ni Manong Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Ilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Manong Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Ilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992 napasar gyud ang usa ka balaod Republic Act 7321 nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Manong Emil Milgaso apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato ug gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Mga tinahod namong member consumer owners, gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA o Annual General Membership Assembly karong September 19, 2026, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 6,500 nga mo parehistro ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco for Management. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ay ready mix concrete Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikanonay ug ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun na lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RB Flatsi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada. So part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Adik pagyud og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort anaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan anaan himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Aduna sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy ug swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada o panghandaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Dan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch.
Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Aduna na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Nangita ka og sakyanan sa imong mga kargamento, wing van, 10-wheeler, heavy equipment o ban pang mga transportasyon sa mga essential goods sa presyo nga kaya ra kayo, ni Arapat ang imong gipangita. ALD Sea Transport. Aduna sila mga biyahe matag adlaw gikan sa Hilongos ug modunggo kini ngadto sa Awano Wharf sa Dakbayan sa Mandawi. ALD Sea Transport sa kadako sa ilang cargo vessel. Aduna kini kapasidad nga mokarga og 26 ka mga 10-wheeler truck ug upat ka mga commercial vehicles. For inquiries or booking sa lungsod sa Hilongos, palihog sa pagkontak sa numero nga 0934-775-0641 o di ba kaha ang 0968-7078-598. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, mahimo makontak ang numero nga 0968-498-4282 or ang numero nga 0956-7839-201 o di ba kaha bisitaha ang ilang booking office sa ground floor sa Travelers Lounge Building sa Hilongos Biwok area. Dadalang palihog ang inyong OR o CR sa inyong mga sakyanan. ALD Sea Transport. Aduna sab sila mga cargo vessel nga nagbiyahe matag adlaw gikan sa Ormoc paingon sa Camotes, Padre Burgos paingon sa Surigao, Calbayog City paingon sa Mandawi City. I-follow lang palihog ang ilang Facebook page nga ALD Sea Transport alang sa update sa ilang mga biyahe ingon man sa ilang mga rate. Samtang sa di madugay musugod na sa pagbiyahe ang ilang barko nga di pasiruan gikan sa Hilongos paingon sa Cebu. Ngilngiga part sa ALD Sea Transport. ALD Sea Transport. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Mga tinahod namong member consumer owners, gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA o Annual General Membership Assembly karong September 19, 2026, Sabado sa Ilongos National Vocational School.
Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 6,500 nga mo parehistro ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco 4 Management. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa bay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts. Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sad sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ingita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Hilongos, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga Hilongosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga Hilongosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubutan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PD
NDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated sa daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila makontak sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Hilongos Incorporated is your friendly bank. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Adto na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Mga tinahod namong member consumer owners, gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA o Annual General Membership Assembly karong September 19, 2026, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tag 3 ka kilong bugas sa unang 6,500 nga mo parehistro ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco for Management. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa ubay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts. Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalgikanonay. Ug ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana nahimutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi pa ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ada nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita ka sa kinan sa imong mga kargamento, wing van, 10-wheeler, heavy equipment o ban pang mga transportasyon sa mga essential goods sa presyo nga kaya ra kayo, ni arapat ang imong gipangita. ALD Sea Transport. Aduna sila mga biyahe matag adlaw gikan sa Hilongos ug modunggo kini ngadto sa Awano Wharf sa Dakbayan sa Mandawi. ALD Sea Transport sa kadako sa ilang cargo vessel. Aduna kini kapasidad nga mokarga og 26 ka mga 10-wheeler truck ug upat ka mga commercial vehicles. For inquiries or booking sa lungsod sa Hilongos, palihog sa pagkontak sa numero nga 0934-775-0641 o di ba kaha ang 0968-7078598. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, may mong makontak ang numero nga 0968-498-4282 or ang numero nga 0956-7839-201 o di ba kaha, bisitaha ang ilang booking office sa ground floor sa Travelers Lounge Building sa Hilongos Biwok area. Dadalang palihog ang inyong OR o CR sa inyong mga sakyanan. ALD Sea Transport. Aduna sab sila mga cargo vessel nga nagbiyahe matag adlaw gikan sa Ormoc paingon sa Camotes, Padre Burgos paingon sa Surigao, Calbayog City paingon sa Mandawi City. I-follow lang palihog ang ilang Facebook page nga ALD Sea Transport alang sa update sa ilang mga biyahe ingon man sa ilang mga rate. Samtang sa di madugay musugod na sa pagbiyahe ang ilang barko nga di pasiruan gikan sa Hilongos paingon sa Cebu. Ngilngiga part sa ALD Sea Transport. ALD Sea Transport. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:58.
Hilungos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiglad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga gala, kumusta? Badong good morning na po, Hilongos. Welcome, 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 welcome sa lain o sa natong pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sana sa mukha imong mapasigar ko kung Hilongos. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihuna-unaon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon. Oh, Sangan usab sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, sana ikaw, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang akong Sagi hapon. Kini inspirasyon. niyo boss nga lagat sa kahanginan, ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga di nagyod manguton, Najib Montera Cubio. Makigdoyog kayong pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, oy, kay sunang ko Hilongos to nining adlaw mga higalang nga Merkoles. Tunga-tunga na po sa simana, oy. Adlaw Merkoles kay igsuunan ko pizza. Oy, 19 na oy sa buwan mga galas Agosto tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamudhiha karos ka piskay, kadasig, ingon man kamaya. Ninito pa manag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntagan? Ining lain na pod mga higalang kabuntagon nga naglagiting ang kainit sa atong lungsod sa Hilongos. Hilabihan mga higalang inita, hilabihang alimuota, no? Ang aircon ni ring kuan into carbon. Ano ito tuduan ini? Panington tong agtang, panington po tong bugan. Pikihan ini kalakiha. Nahala. Bilis ato mga higala, hilabihang inita, hilabihang alimuota.
Pero dito sa kauluhan, labi na mga higala sa dako nga bahin sa Luzon, pastilan. Ang ilang baha mga higala way kabutangan. Oh, hilabihang daghana sa ilang tubig baha. Ang uban nag-swimming. Ang mga arti-arti gamay nangiktin. Kana gumikan sa gihatod mga higala sa habagat, no? Unya wa para magyud mahuman mga kaigsuonan ang sungog ngadto nila kay di ay totoo ka mga sistema sa panahon nga gipanid-an karon mga higala sa buhatan sa pag-asa. Una kini ang low pressure area nga tuwa dito mga higala sa West Philippine Sea. Oh, nga matod pas pag-asa posibleng mahimong bagyo. Pero way ang kagul-an kay matod pa nila dili man kuno ni makatugdon mga higalas yuta. Pero mao lagi na mangimbitar lagi ni sa hanging habagat. Mangimbitar sa hanging habagat. Samtang ang low pressure area kagahapon nga gimonitor sa pag-asa nahimo yung bagyo. Ang bagyo mga higalang Nining. Nga tuwa dito sa Northern Luzon. Unya niya pag yung lain mga higalang low pressure area sa Northeastern Luzon. Nga matod pa posible pong mahimong bagyo. Nagparid naman na silang tandaan. Oy. No? Ang mga sakyanan dito ng lutaw, ang mga tren ng lutaw, ang mga tao ng langoy. Samtang kita diri ang bagong pugas in taon mga kaigsuonan nga kahumayan ng liki. Baka luluoy in taon kayo. Wag yun nahimisik bisa gamay diri sa ato, no? God. Pero mau lagi, sige lang kay baos-baos man pod ni. Ari na pod ni mga higalas mga October, November, December. Ato na po ning salida. Ato na po ning bahin. Matod mas mga pag-asa mga higala nga niabot og kapin sa 200 mm ang uwan nga na angkon sa Luzon, labi na mga higala sa National Capital Region. Sud lamang sa pipila ka oras. Manghod kuno to gamay sa Undoy. Katong bagyong Undoy ba? Kiniwa ni bagyo. No? Habagat ra ni mga higala apan nakahatod kini grabe nga gidaghanon sa tubig ba? So murag tuwa dito gimbodo tanan. No? Ang dinis ato wa asa lamang ta. Maunang ni karon lagi. Sukat pa man sa pagka bulgar mga higala sa flood control scandal. Sukat niya to. Matag karon inaron nga panahon. Mao na ni adlaw mga higala sa pagpanudya. Ang mga way uwaw nga mga kongresista, ang mga way uwaw mga higala nga mga inhinyero sa DPWH. Maikita. Ang mga bagag lips nga mga kawatang dagko. Hilungos atong lungsod. Mga baga og lips, upper og lower. Ingon na. Wa para mga to di matagbaw mga higala kining mga kanahang dagko. Wa pa to matagbaw. Kay ni ay bag-ong nadiskubrihan mga higala ni Senador Ping Lacson sa budget na pud ni. Mao pa ni paghimo ha? Kay bating kuan naman ron, budget proposal naman karon. Draft pa ni. Pero doon na siya mga higala na matikdan nga para niya murag padong na pud ni kawat. Ispokon nimo kana. Matod mga higalang Lacson nga doon na mga higalay 180 million ka pesos na pod nga
Pariho tanan ang kiniang kuan, allocation ba, no? Uniforme. Sa nagkadaiya mga higalang mga rehiyon. Don't tell me kung ingna mao mo kadak ang salog. Mao ra kadak ang sukod ng salog. Oh. Tag 180 million ang ilang budget matag usa. Oh, uniforme gyud. Oh, wa na himisik. Nga mokabat mga higala sa kaya nga atong national budget sa 2027 gipaabot man nga moabot mga higala sa 107.4 billion nga atong gi-allocate alang sa flood control. Oh. 107.4 billion billion alang lang ni flood control para ni sa 2027 national budget. Pero wa pa gani mga higala maplansa porbida gikumot na. Hilabihang daghanang kiriwan aning gobyerno ha. Oy. Hilabihang daghanang kiriwan. Unsa ra ba mga higalang taralo na ngatos mga korte? Dadsog pangalakoyong. Dadsog pangalakoyong. Bisan unsa na lamang nga mga balatian kadto ba sa mga balatian nga mahalon? Wa kasi iyon nga gisulan stiyan. Wa oy. Wa. Kada gilabdan nas di na pwede. Di na kapasar. Nakakawat kag binilyon unsa man labad ras imong sakit dili oy. God. Kadto mga galang mga kuan ba wa pay hubad binisaya nga mga sakit. Mga scientific name pa probida. Ito bang di madag binisaya? Oh. Dadzog sakay-sakay ni anang wheelchair, ganoy-ganodson. Oh. Pabuutan-buutan na dong ng naong, patuto gamay gluha. Filto na. 6 cycle lagi ning atong kalaki lagi. 6 cycle. Di ay kawat, mabulgar, makasuhan, manglingkod og wheelchair, manggawas. Ang uban managag balik, ang uban manaong parbagajud. Manaong pagajud. Tuko ni mo kana. Matod mga igalang lakson in the proposed 2027 budget, some 107 billion is earmarked for flood control projects. A good question to ask is, how will it be spent? Hilumos atong lungsod. Unsaon ka ni paggasto, no? 107 billion sa national budget niya. Uy, tayo para tuod. Naasa raman ang katunga dito, balik katunga ni ini. 51 billion sa Davao, naasa raman dito to. Aray! Isboko ni mo na. Alang sa tibuok nasod, doon na gigahin mga galang 107 billion. Pero alang sa usa lamang ka distrito sa Davao, First District of Davao City, 51 billion! 51 billion pesos nga way ikita nga ang mga tao og mag-uwan ng lutaw ng langoy sumagod sa naklabayng buwan. Wa magod mga higala. Manglutaw ang mga sakyanan dito sa Davao. Labi na sa First District. Nga matod pang Kongresista Pulong Duterte ang iyang gibasol ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngano? Kay wa kuno aksyon ni ang JICA nga kini ang drainage plan. Asa ka plan?
Pag imo na yung 51, wa na'y sukli to. Sila, no? Nakini ba? Palusot naman eh. Oo. Nasakpan ka ron. Gisuway pa ni sa pagpalusot. Agahaw pangutana ba? Ganong di mga dunto makit-ad mga galang kinsa ning mga tauhan ang sigig nagapalusot? Ha? For the longest time, ining ato mga higalang panggobyerno. Sigig nagapalusot pero wa gadunta makasakop og kinsa ning tigpasiugda ining palusot-palusot. Hilumos atong lungsod. Kay kung ni og di ni ugwa ni mga galang bulgar. Unsaon na pagkuhan kang gasto, no? Ha? Kay lagi ang ato mangong usa sa yatuba nga problema ni ini kini mang ato mga galang systemic na nga korupsyon. Ha? Systemic na ba? Nga kana bitong mulingiw ka na lang aron nga napakay balikon nga trabaho ugma pohon. Oh. Kay og magpakahiro ka, adto ka punitos bilibid. Adto ka punitos prisuhan, ikaw pa mga higalay mabilanggong una kaysa mga tao imong pasanginlan. Example, John Losada. Oh, panahong Gloria. Kanta-kanta John Losada, di ay grabing kawat diri ZTE and Indil. Ha? Grabe ka ulit ning mga tahuan nagsabi. Di matagbaw, way busganan. Matod ni John Losada, ang resulta, pagkasunod buwan, John Losada may nabalhog. Systemic lagi. Systemic. Nakiniunta mga higalang, mga gagmay, mga Pino, nga maoy, gihimo ba nga mga pon ining mga nasdag kong posisyon, mao, manila panglawag stirong. Oh. Kiniuntay unahon mga higalang habas. Ha? Human himuong hinagibas gobyerno na namaguna sa ato mga galang kuwan unta Department of Justice nga mao ni sila tigkanta aron nga ang mga dagko mao mga higalay atong masipong pero mao lagi ang mukanta ang kining mangong nasura ang mukanta mao mabalhog. Bali ba? Oh. Bali. Kay og ni Dr. Kaing paniadto sa nagreferee sa basketball. Pitong Dr. Kaing foul. Buta na mga player. Kisay foul dok. Matong Dr. Kaing basta naara na din he. Ha? Naara na din he. Naara ninyo. Tugan. Tugan. Kay naara ka bitaw ining mga tawhana. Ha? Naara mga gala ining mga ahensya sa gobyerno. Numero 1, DPWH. Oh. Ang tigalgal ni ini kini mga higalang nakakita gadud ba spuntil. Oh. Ang mga tao nga nakita spuntil kinsa man. Natural ang naghimo gadud mga galas budget ang mga kongresista, ang mga magbabalaod. Sila may nakakita spuntil apan di man sila makakaukaw. Oh, di man sila makakaukaw. Unsa ilang paagi? Ilang kontrolon, ilang i-hostage. Oh, o di ba ka sama sa gihimo mga galas mga Garjula, ilang ipang libod, ipang baligja ang mga proyekto. Nga maador magkausar ang kolektahe, katulo, kaupat kolektahe, wa pa ka trabaho. Di ano? Sunhaar ka doon lagi diha nila. At pangutana, nga nung wa mga doon taon ni sila madakpe. Ha? Wa mga doon taon ni sila mga gala masignit. Bisa na lamang og kanabang maguwang-guwang gamay sa ibis. Oh. Nanong kinimang mga Bryce Hernandez, hinoon ang ay po naman bilanggo po ng mga tawhana, JP Mendoza, mga engineers DPWH. Oh, pero ang atong gipangita ba, katutuo ang maguwang untas ibis? Di po ito nasakpan nga
Department Secretary ka doon, Manuel Bunuan, porbida. Gihimo mong state witness? Ha? Di ba ang balaod niya na ang lagda na maghimo kang state witness sa katao aron nga doon na may mas dako pa ini niya nga iyang matudlo? Di man sa makatudlo ni Marcos, so useless ato mga igalang maghimo nga state witness ining bunuan. Useless. Kay kita ni magtudlo kini man mga igalang dili ra to mo direkta. Oh. Ipasumbi kayo ba? Nonsense ba? Ginoo ko. Now, hangtod kanos amata mag-iningon ini. Until such time nga kining mga tawhana di ni maibot das ilang mga buhatan. Hilumos atong lungsod. Oh. Kay di mga to di maundang. Maon naman ni mga higala ang matot pas Tagalog, kalakaran. Maundang pa sumbagay ini. Ha? Maundang pa sumbagay ini. Matot palaging likwan nyo. Ha? Samtang magpabilin ta mga igala nga doon natay soft culture on accountability. Kana bang atong pagkamanggiloyon kaayo? Oh. Kana atong pagkamanggiloyon kaayo, ato kunuhay ikiha, ato kunuhay mga igala ipapreso. Pero o magtingkagol na, dadon og lukma ito kasing-kasing ipardon. Ipardon? Oh, igon. Ang mga abogado nga naggukod mga igala ining kasuha, oh, Solicitor General, oh, mga kalihim sa Department of Justice, Ombudsman, Lurong Lutos, doro mga higalang pamuwaw og tuon anang balaod aron nga kuan yun, matikmaok yun mga higalang ilang ipagugog ng mga tao. Pero pag ando pa, pag human sa conviction, dadjog pardon. Mao ni soft culture on accountability. Sa ato pa, ang atong pagkamanggiloyon, no? Di bitaw ta mga igala makagwanta nga doon ay tao makagwanta. Doon ay tao magantos. Doon ay tao maperdisyon. Pero og dili po masilutan, dadon ta mga igalag tulisok nga, kawatan na nako. Oh. A great example nga igsuonan, irap lagi. Irap. Mo'y klaro mga igalang tataw nga konkretong ihimplo. Gipasangin lan nga way probinso nga presidente. Oh. Nangawkaw sa pondo mga higalas katawhan. Nang hilabot sa kwarta mga higalas gobyerno. Hindawat pa kadon og kini ang payula sa waiting. Oh. Na football human na konbikto sa kasong plunder. Konbikto to ha, konbikto. Pagkahuman, preso pila ka semana, gipardon. Dili lang magyod kay iyon nga pardon lang. Absolute pardon, restore ang iyang tanan mga higalang katungod, political and civil rights restored. Unsa may pasabot ka na? Mura ragwa. Mura ragwa sirap. Mura ra mga higalang hing bakasyon dito sa kuan. Kini ang PNP Custodial Center. Oh, mura rin bakasyon, pila ka semana. Pagka-pardon niyang Gloria, hingdagan og balik. Onsay na hitabo, og wa pa mamatay si Tita Cory. Balik sa ira pagka-presidente. Oh. Maunay classic example sa atong pagka-manggiloyon nga rasa sa mga tao. Manggiloyon ka doon ta. Ipo ko ni mo na, gikawatan na ta, gikonbikto na mga higalang korte sa way pagduha-duha, nga kawatan ning dako. Human, atong gipagawas,
Hapit pa mo balik sa pwesto. Ikot. Ha? Diya pa'y failed EDSA People Power 3. Gidupuhan pa ka dyan. Kung di mo ka na, what kind of people are we? What kind of people are we in town? Unsa man karon magreklamo ta, nga wahinong datong gobyerno ha? This is a reflection mga igala of our action towards government. Mao ni mga igala ang atong murag na namin ba? Og unsa ka way hinungdan mga igala ang paggobyerno ining nasura gumikan sa kaway hinungdan pod sa mga taong nagbutang ini nila diha. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 10:24 na mga igalas kabuntagon. Ato sa palotson kinitong mga ginagmayng small business ha kay pastilan. Nadugangan ra man nagtulo ka tawo na nadugangan na pong tulo ka tawo. Oh. Pero bita lamang kagid nagdugangan pod mga igala gamay atong small business. Oh. Duha na ni kahog na. May pangitaon lagi taon ning Mama Puring og di Manonistor. Oh, das Liberty, Mananading Ralios, Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, Mama Magding Crisostomo, Sir Osting Rioma, si Bamisit o si Dadisin, Inday Gamay, Inday Dako, si Mother Got Siring Rabi, si Manoy Role Aquino, o si Part Ray Bohol. Karon tong taon ding uban ha? Ano mo si pangutanan kano sang pahit ni Ray Bohol? Ikaw na boxer, oy, ikaw na boxer. Remark ng boxer. Lala, mo balik patabang higala human lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Anan himutang sa RV Fulachi Street duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, doyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Nakatutok ba nga atak na sa 93.5 Marion FM?
alas 10:27 na mga igalas kabuntagon. Balik na sa pag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab, hilongos. Welcome back mga igalas sa pag-uban sa Tulumanon. Sa gyapon pa din kamong napaminaw nyo boss Galagat Kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga di na gyud punguton Najib Montira Cubio makikuyog ganyang pinangga hangtod tagarong untop. Alas 11 ang takta niining kabuntagon. Kabuntagon kay Sona kay Lungos doon ining adlaw mga higala nga Miyerkules. Paspas mga adlaw mangligid. Tunga-tunga na po simana kay Sona ko pizza. Oy, 19 na oy sa buwan mga igalas Agosto tuig 2026. Paspas mangligid ang mga adlaw. Usaray pasabot din eh. Dali rata mga igalang matiguang. Sir Dick Alpante, good morning Sir Dick. Magmugna na pod na sila og laing ngalan, human, pork barrel ug uban pa. Tinuod na oy. Pagkada kong trudat niya na. Bago pa sa akong kauban sa una sa call center dito sa Amazon. Yes ma'am, true that. True that. True that si mong kagaral. That's true. True that. Idol Dons Maniha, good morning ni mga Dol. Shout out Dol sa gwapo nga sound tech sa Owen Lights and Sounds. Si James Sanchez, ika ni DJ Shulan. DJ Shulan? Agaw mo rin amigo? Ako rin amigo, DJ Shulan, Nisyo Milan. Kuya Gigi Cubio, good morning ni Muda Manila Boy. Alabaw ba kang good morning da Kuya Gigi? Hala, alas 10:30 na mga higalas kabuntagon. Aritas tong lagis gutanan karong buntaga. Pang dinagkong tao gihapon niya. Hilungos atong lungsod. Sa mga Pino, padaplin sa mo ha. Padaplin sa mo mga Pino. Uy, sa di pa dita mo, padayog dong sunahan, be. Ato sa mga ihiklad ang atong pangutana wonder question karong buntaga. Karong gano'n na mo ido panahon ba pag pinsar. Be. Mga pangutana nga way resibo. Mga pangutana nga way resibo. Bu. Ang ato wonder question karong buntaga, unsa aton tubagon sa datong tapos. Kuan? Unsay imong itawag sa iring nga masakiton? Iring nga masakiton? Unsay tawag sa iring nga masakiton? Doon na mamoy 28 minutos sa pagpinsar, mga tambok og utok niya. Doon na mamoy 28 minutos sa pagpinsar. Unsay may tawag sa iring nga masakiton? Alas 10:32. Hilungos atong lungsod. Ari na sa itong laing gutanan karong buntaga, pastilan, naan na po hitabo mga kaigsuonan nga lain na pong mass shooting. Mass shooting. Dito mga igala sa Zamboanga. Ateneo de Zamboanga University. Lain na pong tinunan sa high school.
ang namusil mga higala og laing tinunan nga matod pas balita duhay patay. Duha patay sa nahitabong papamusil sa Ateneo de Zamboanga University. O diin ang usa ni ini matod pas report nga mismo ang suspitsado maoy nakalas kay giingon nga gipusil pod niya ang iyang kaugalingon. Hilumos atong lungsod. Gabihan na nato, no? Unya, ni pagawas og Facebook Live, no? Ang inyong idol. Ang inyong idol. Ang kinakusgan mga galang senador. Ruben Padilla. Kay, batod panidya, sa una kunong higayon nga nagisgot sa mahitungod og kabataan, ida makunong giingnan nga kini kunong bag-ong henerasyon karon mga weak. Weak kuno ang mga bata karon, ang mga bag-ong henerasyon. Weak. Nagipakitaan ni Nos Ruben og unsa sila ka weak. Oh. Lakini bang mga panghitabo wa lagi himuon kining kabataan og dili nila mga higala sinundog sa mga dagko. Hilumos atong lungsod. Ha? Hinunoa ha? Way mahimo ang kabataan, wa sila'y butang himuon og dili gikan sa mga dagko. Hilumos atong lungsod. Kaya asa man sila nakasundog? Ha? Moingon pod mo, na dati mas shooting din sa una na Jim, pataka malmangal-ngal. Pataka dito. Oh. Pero hinunoa nga for the past mga higala 6 years, dihay unom ka tuig sa atong kasaysayan sa Pilipinas nga ang ato mga higalang kultura patay. Hilumos atong lungsod. Ang ato mga higalang mamatan matag adlaw dugo nga nibanaw. Nga ato rang ipakasayon ang pagkutlo mga higalang kinabuhi nga murarag way probitso ba? Ha? Nasilsil mga higala sa atong olimpitakan nga atong gipakanormal ang patay. Gipakanatural na to mga higala ang adunay mutambling dihas atong tungod. Kay lagi alang sa hapsay kalinaw dito nalukop at pinadsanay. Oh. I mean, the environment ba was ripe, no? Ripe mga higala sa matas kabatanunan nga ay normal ra di ay ni ay ingon ini gato di ay ni natural ra dining og dunay kasukan atong pusilon. Kay lagi imbes nga magtudlo ta mga higala og good manners and right conduct naman unta na, no? GMRC. Oh, gitudlo man as mga eskwelahan good manners and right conduct. Sa mga di jud mada og badlong, good manners and right banjak. Oh. Pero atong mga tuiga, ang pagkamaayong tao, ang pagkadesente, isipon kang plastic. Pagkaroning nun. Di ba? Oh. Pino ka manglihok, di ka himalikas. Oh. Di ka marumbado mga higala manulti. Dili iniskotir mga higala ang imo mga pinulungan. Disinti ka. Plastic. Igan. Pero og kagumkum kadto ka mamalikas. Kana may tinuod ta. Ha?
Kana may tinuod tao. Ang ato pa strong leader. Timan iha nga ang ato mga higalang mga gihimo nga mga dagko mauni ang ihimplos sa mga bata. Kay matod palagi sa mga psychologist nga ang bata, ang pangisip sa usa ka bata, mura pa na siya blanco mga higala nga papel. Wa pa na siya mga higalay lama sa bisan unsa. Ang makabutang lamang dito mga higalag lama, ang mga maka-impluwensya niya as he grows. Oh. Ug unsay iyang nakita nga mauni atong mga adlaw, mauni ang atong naturalisa, mauni ang atong normalidad, para niya mauna po ni. Imagine na pila ka mga bata ang nagtubo. Ha? Nga doon na ta mga higalay giisip nga leader nga samtang naghawk sa atong nasudnong bandila, namuwak mga higala ang mga pamalikas sa isang baba. Ha? Nga kutob sa mga tao nga isipon niyang undesirable. Mga tao nga beyond redemption. Oh, nga matod ba niya subhuman. Oh. Mga taong way probinsyo para nila. Wa na'y korte-korte ditso. Ha? Gani ang kini ang hippie mismo sa kapulisan, otoridad ha? Hippies kapulisan ningon. Oh, doon naman na ilan kon, patjaninjo! Ha? Ang hatong culture ba of kill, kill, kill? Unsa karon matingatag doon na mga galay mga bata nga ingon ini. Ha? High school, mao man ilang namatan. I believe nga elementarya to sila atong unom ka tuig. Nga ang atong kalimutan mga igala pulos ta dugo nga nagbanaw. Oh. Maingon po mo, asa man ka na Jim, sa dugo nga nagbanaw nga malinaw no katilingban? O sa baha nga nagbanaw? Wa lagi mapili ni ining duha, mato singkio nag-o ining duha. Mato singkio, mato pang guys, dul-dul ning duha. Ha? Kining duha ka mga dagkong pamilyas politika nga nag-away? To. Maado ni singkion lang, ipanggais, dul-dul ni. Pastilan. And this will also serve as a lesson. Ngadto mga higalas, mga ginikanan lagi. Hilumos atong Kay ang tanan lagi mga higala, mubalik o mubalik yun. It will circle back to the parents. Hilumos atong Ngadto mga higalas, ginikanan. Sama gud ining pag-drive-drive og mga motorsiklo ining mga batang way mga lisensya. Oh. Sa inyong tanaw og makasa na, okay ra? Madara nag-sorry sir, wa ra ba may kwarta? Ha? Og makasa ka ng inyong kabataan. Ha? Nagtuo mo wa mo tulubagon na. Labi na mga igalang nga tos mga ginikanan nga naa sa uniform service. Nga nagtinir mga igalag mga armas nga makamatay. Di magununta na ipasaya-saya. No? Doon na nag-ingaw na ho nga angay maguntudluan ng bata samtang sayo pa og self-defense sa paggamit o ginigiban. Self-defense sakto na. No? Naka-eskwela man ko og adi, mayon mo hamburgero ka ko. Oh. Eskwela mo ko sa unang karate-karate. Oh. Jodo-jodo. Agawang mga kauban sana. Mark Valiant ulan-ulan. Iris Elias. Kami sa una. Dahil ahead mo ko nila og pila kabuan. Sila yung praktis-praktisan.
Kay ako bako mapug ko, ako mo may partikisan sa mga maguwang. Oh. Now, again, doon ay tulubagon ang ginikanan. O niya, ang kini ang mga higalang pagtudlo lagi sa bata, ipahaom ang gulis iyang edad. Ha? Ipahaom sa iyang edad. Kay, sumagod. Ha? Ang kinder 1 nga bata, imo na yung tudloan unsa paglutog adobo. Ha? Imo tudloan paghaling. Kinder 1. No, makamaon na mo haling basi ulit nimo wa na kay bahay. Ha? Ginaoban yung bahay. Ha? Ipahaom lagi na sa iyang edad. O usa pa ang pag tiner yun og sakto, pagtipig og sakto sa ato mga higalang mga hiraminta. Kaya kini lagi mga armas nga makamatay, di lagi na nga ipasaya-saya. Ato maganing hipusan, mga higala ka ng kutsilyo ug martilyo. Ha? Kutsilyo, martilyo, kutsara, tinidor. Ato nga hipusan, hindi na bakahang armas de puego. Hilumos atong lungsod. Oh. O diya, ang nagkangilsli ini kay sa online community, lain-lain man ni sila mga higalag, mga grupo, online community, doon na ba mga higalay, badge of honor ba? Lahi naman ko nagkalibutan karon sa kabataan. Ha? Mahimong hilom kayo na sa inyo tubangan, apan sa online community, hashtag aktibo ana. Oh. Unya, mo ni, gikan mga iglas Tacloban, naka-create og lain nga senaryo sa Zamboanga. And, wa para ba ni mahunong diha? In fact, doon ay daghan mga igalang mga post, gikan sa nagkadaiyang nga mga dakbayan. Gani ang gobernadora mga higala sa probinsya Sugbo, Gobernador Pambari 4, nipahugot sa seguridad sa mga eskwelahan. Kanya naman, dihay nagpost-post nga batanon. Nagdag-armas, nga nibahad nga iyang pamusilon ang mga tinunan sa usa ka eskwelahan. Well, tinud-on man na niya o dili, klaro na mga higala ang atong nakita. Nga kini, wa ni matapos o magsugod sa Tacloban o sa Zamboanga. Kini nagsugod na ni mga higalag kapukaw, labi na ang mga bata nga na-impluensyahan ining grupo nga magsigig dudos kabataan paghimog krimen kay ila kining giisip nga badge of honor. Hilumos atong lungsod. Ila kining ikapasigarbo nga dili ka mga higala in or dili ka cool nga pagkatao, nga pagkabata, kun di ka makahimo ni ini, sama sa pag-admitir mga ilas usa kagang, kanang Crips o Bloods, di man kadawaton nitong di ka makaluba, di man ka makaangkon anang patik mga igala nga, kanang bitong tato nga luha, din sa ilang mata, tato mo na, di, kanang luha nga tato sa Bloods, nagpasabot na nga doon na kay napatay nga usa ka tawo. Certified member ka na. Dili na ka basta-basta nga membro, damok-muk ra. Kini may angay mga higala nga pitulon samtang sayo pa. Nahitabo na sa Tacloban, nahitabo na sa Zamboanga. O kahibaw ko nga ang kini ang ilang mga community bora og kuan ba na aktibo mura bag terorista ba nga i-congratulate ka nga, uy, congratulations Bin Laden sa imong nahimong pag-atake sa New York. While it is true nga para nato mga igala dili to maayo, usa to kadaotang buhat, apan sa ilang pundok garbo man to. Garbo man to. I think ang ato mga higalang kini ang law enforcement agencies should dig deeper. No? Should dig deeper. Kay sama sa Tacloban nga ato ra mga higalang nakalimtan,
no? Sa paglubong sa mga biktima, ato ra pong nalubong sa kalimot. Karon naabli na pod mga higala tong nuhuna, mass shooting eskwelahan ra mga jud. Oh. Nagpakita mga higala nga ang ato bang reaksyon sa usa ka panghitabo is temporary. Temporary na, reactionary pa. Hilungos atong lungsod. Karon ra tayo pahugot manggala siguro din og balik. Karon na punta mga higala mo check sa mga bag og balik. Hangtod ganos ang maningon ini. Ha? Unsa na pod mga higalag pull-an na pod ang mga gwardiya. Labili ra ba tanang mga public schools? No, pribado ka din eskwelahan ha? How much more sa mga public schools nga wa gani in town bisag tanod mga higala mo duty anang ganghaan sa eskwelahan? Ha? I think ang ato mga galang law enforcement should dig deeper on this. No? Ilang tugkaron pag-ayo mga gala samtang wa pa ni makakuyanap. Kay og makakuyanap na ni masusama mga gala sa kabatan og grupos kabatan una dito sa Estados Unidos. Ambot asa ta pamonito ni ini. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Atak na alas 10:49 na mga galas kabuntagon. Ay ato sa palutsod ang lain na patong hugdas to mga small business ha. Ano naman mahalo sila mga hugdas sa small business kay silan. Pangitaon na balining mananina sa Bosido. Oh, ni Mian Rositi, Mark Quason, Managaring Quason, Mamibian Labedes, Dodong Leonor, Esther Rapales, Pilay Rositi, Cans Ricto. Ito po nga din taos kan sa bangko. Paminaw. Moding Rioma, Mang Indring Samura, Manakoni Krook, o ang katapusan ng mga enrollees, ubay-ubay na sila. R.R. Renegado, Michael Abundo, o si Fritz Kabag. Oh. Nahala. O di pa di ay. Si Ma'am Emilia Oibinis Bilmonte, good morning. Shout out sa tanang gwapa o gwapo nga mga trabahante. Sa Lola Los Big Shop ni. Good morning good diha. Labi nas injong Master Baker nga nindot og hinapay, dominador. Balik pa ta mga igala. Ato sa palutson ang ikaduhang hugdas ng mga ginagmay small business. Balik ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Palibot nga malinawon, mga lawak nga mugaway, limpyo, comfortable, safe ug affordable. Layo ra ka strobol sa Atabay Pension. Ado na say VIP place nga adunay iyang kagulingon nga swimming pool ug ingon man lugar alang sa usa ka event o panagtapok sud sa VIP place sa Atabay Pension. Ana-anay mutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Atabay Pension. Ang Atabay Pension gipanang iya o giduma ni Engineer Ray Franz Peel. Atabay Pension. Lapoy ang imong kalawasan, namuy-poy ang imong lutahan. Adto ka na dito i-relax higala sa Wave Spa. Wave Spa. Adunay mga state-of-the-art nga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Wave Spa. Naalahimutang sa Baywalk areas sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Mga tinahod namong member consumer owners, gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA o Annual General Membership Assembly karong September 19, 2026, Sabado sa Hilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 6,500 nga mo parehistro ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco for Management.
Nanginhanglan ka og proseso sa imong business permit, bago This o is the renewal, Information registration, Hub, processing sa imong mga soaring dokumento. higher in the Mga airwaves. This is 93.5 Marian FM. Alatok bang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:53 na mga galas kabuntagon. Balik ta sa hinapos nga bahin sa Paracoban sa Tulamanon. Yung Tulamanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usap, Hilongos! Welcome back mga galas sa hinapos nga bahin sa Paracoban sa Tulamanon. Sa gihapon padayon ka mong napaminaw nyo, boss Kalagan sa Tanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga di na yun bungoton. Sinaw nag-api. Najib Montira Cobio. Makigdoyo kay Minangga hangtod na kanong untop. Alas 11 ang takta ni ining kabuntagon. Good morning, Manang Cortisa Cabradilla. Manang Ites. Kumusta na ikaw? Adong good morning diha. Mahal kong Hilongos mo. Ay, barbecue. Wala akong inspirasyon. Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga Hoy, 6 minutos na mga galas sa dili pa mohagtok ang ika alas 11 sa kabuntagon. mapasig Good morning din mo na, Sir Boy Ong. Hilongos mo. Ang undisputed former councilor sa Lungsod Silongos, former councilor Chris Toto Boy Ong. Kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong Hilongos mo. Muragwa pa ito kay gayon nga magkukabildo ta kontro sila. Taas-taas na itong istoryahanan. Kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Hilungos atong lungsod. 5 minutos mga galas sa dili pa mohagtok ang ika alas 11 kabuntagon. Oy, pahinomdom ninyo. Oy, pahinomdom ninyo mga tambok ug utok niya. Sa mga tambok niya ug utok. Oy! Pahinomdom nyo sa tong wonder question karong buntaga. Mga pangutana nga way resibo. Bu 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 bu. Ay na. Ang utana ko i-resibo. Tumaga. Tumaga ito. Unsay imong itawag sa iring nga masakiton. Eh? Tubag na. Manang itis, tubag na tao. Unsa itawag nimo sa iring nga masakiton? Ampo. Ampo na, ampo. Unsa tawag sa iring nga masakiton? Awa na, wag katubag. Ay, tawag iring masakiton. Ambot ka si Idol Dodge Madiha makatubag bakani. O sige, tawag si iring masakiton, Dol. O saan Sir Nick Alpante, Piskat,
Wow! Patak! Unsa to? Wow! Patak! Oy, di apoy nangahas lain nga motubang. Dapoy nang tubang nangahas lain. De? Unsa kini? Matod pang Ma'am Jane, sikat. Wow! Patak! Wataka! Glenda Vinculado. Uy, nagparid man ni sila. Kapiin nga, Glenda Vinculado, Kalibod, sikat. Wow! Patak! Pan-ala lamang daan ay sumatubang samtang wapong kumasa. Kuya Gigi Kubyo, sikat good. Wow! Patak! Why pabor niya sa mga gagaw pursuso na apel. Wow! Patak! Wala, ampo na. Surrender lang malinaw. Unsay tawag sa iring nga masakiton? Sakitin. Sakitin. Masakiton. Sakitin. Mga pangutana na way resibo. Bu. Patay. Way lami. Patay ko pa na noy, nagkadugay, nagawa man tayo iraw. Wati ko makailang panahon. Agtod sa sunod ng ugma na pohon. Samang takda, mga galang samang istasyon. Nala, hinahinit ang tagoy-doy. Sangan, mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan, sa pinanggaon, manggihunaw-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nga bos kalagan sa kanginan na iso amigo nga way paglubad. Ang iso amigo nga di na yun bungoton, Najib Monterracobio, manamilit o mayon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kada kundili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Matod ni Sir Dick Alpante, sayang pagka Manila boy ko. Kasi di ka Manila boy, sir. Paranaque tinggal ka, sir. Paranaque boy ka, di ka Manila boy. Di ba ka Marikina boy? Munti boy man din sir. Dili sa presuhan na, bilibid man to. Kalay, anto na sila. Anto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Anto na sila. Pato good morning Hilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. In the forest, I'm a dancing.